नासिर साहब, मुलाकातों के हवाले से एक बात जो है, कोई कहता है सहूलियात मिल रही हैं, कोई कहता है नहीं मिल रही। हुकूमत कहती है तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं, तो मीडिया को एक्सेस दे दें जेल तक, एक मुलाकात हो जाए, उसके बाद सब क्लियर हो जाए, ताकि तहरीक इंसाफ भी जो है वो कम से कम इस हवाले से बात ना करे। मैं पहले अपने भाई नियाजी साहब की इस बात का जवाब दे दूं कि वो कहते हैं हम सियासी जमात हैं। आप जी किधर जी। सियासी जमात हैं? मुझे पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी जमात बताएं जिसने GHQ पे हमला किया है। मुझे एक तारीख में पाकिस्तानी कोई जमात ऐसी बताएं जिसने अपने पुलिस वालों को शहीद किया है। मुझे एक कोई ऐसी जमात बताएं जिसने रेंजर्स को शहीद किया है। मुझे एक ऐसी सियासी जमात बताएं जिसने जब IMF से मुआहदे हो रहे थे तो इसने खत लिखा कि इनसे मुआहदा ना करना पाकिस्तान से, हम आके इसको खत्म कर देंगे। मुझे एक वो बंदा बताएं जिसने इंडिया को इंटरव्यू दिया हो कि जी सिंदूर 2 करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। आप सियासी जमात बन जाए, आपका जो तरीकाकार है ये यही है। तो नहीं साहब, मैं तो हूँ कारकुन, मैं तो सारी जिंदगी मेरा जीना मरना मुस्लिम लीग नून में है। मुझे PTI के वो कारकुन नहीं है जो एक दिन में 10-10 बंदे जा रहे थे हमने छोड़ दिया। क्योंकि ये आप जमात बनी जिन लोगों ने बनाई थी ना, मुशर्रफ ने एक बनाई थी काफ लीग, वो 10 साल बैठी रही थी, ये तो 3 साल बैठे रहे, चले गए इनको, तो उसके बाद वो तितर बितर होगी। इनका यही हाल है, तीनों सूबों में ये नहीं है। जिस सूबे में बैठे उसमें भी ज़िमनी इलेक्शन में इनके खिलाफ रेफरेंडम आ गया है, तो ये इनकी हालत है। तो हम आपको कभी नहीं कहते कि आप जो है पाकिस्तान के दुश्मन है, आपके अपने काम बताते हैं। अब आप मुझे आ जाए, जब अमन की बात आती है, मैं कहता हूँ ये भी आपने बात की कि हुकूमत ने कहा कि हम आपसे बात करते हैं, इनकी अपनी बातें सुने। एक अभी इन्होंने कहा जी हमें तो ये मिला है इख्तियार के जी आपने गलियों में जाना है, सड़कों पे जाना है, आपने जो है वो एहतजाज करना है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये इनकी बात में कितनी कॉन्ट्रोडिक्शन है कि जी वो हमने इख्तियार दे दिया है। अब उनको जो अपने हैं, क्या नाम है, महमूद खान अचकजई साहब या नासिर अब्बास साहब, तो फिर आप बताएं इनकी किस बात पे यकीन करें? अगर ये इनका सिलसिला यही रहा है, आप ये साबित करें। देखें, आप जो हुकूमत में जमाते हैं ना, जितनी है, हमारा अपना अलहदा है, उनका अपना एक तरीकाकार है, लेकिन हमने अपने बयानिए छोड़ दिए, वोट को इज्जत दो। लेकिन जब पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम था तो हमने पहले पाकिस्तान, बाद में सियासी जमात और लीडर है। ये लोग कहते हैं कि पहले अल्लाह माफी के सही है इमरान खान और सर, फिर आपकी सारी पाकिस्तान है। बातें जो ये है वो सारी चीजें हैं। सही मान लेते हैं, सही मान भी ली जाएं। तो उसके बाद सवाल मेरा तो वहीं पर खड़ा है ना कि मीडिया को एक्सेस आप जेल तक दे दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो मैं भी बता देता हूँ। देखें, हाई कोर्ट के हुक्म पे ये हाँ जी। देसी मुर्गे भी खाता है, ये सुबह का नाश्ता इसका लहदा है, शाम का लहदा है, ये जितना मेन्यू उसका आता है वो सामने है। और एक वो दिन वीडियो भी चलाई दिखा दे पंजाब ताकि को, पता और चल जाए सारे खर्च सबको, मैं दिखा मुर्गे देता हूँ, शुर्गे ये दिखा दोबारा दें। देख जाए। और ये सारा पंजाब हुकूमत खर्चे इसके उठा रही है, ये अपनी जेब से कभी 1 रुपया नहीं लगाता, ये इसकी पुरानी आदत है। तो बात ये है सारा बजट कि ये मरीम खाते नवाज का पीते वही भी लग रहा हैं, है। इल्जामात भी लगाते हैं। मैं सही बता रहा हूं, पंजाब हुकूमत को हुक्म है हाई कोर्ट का कि ये जो मांगे इसको दो, तो वो दे रही है हुकूमत इसको। चले जाएं, ये बताएं ये बात नहीं है तो आए हाई कोर्ट का आप ऑर्डर पढ़ लें। सही है। न्याजी साहब इस हवाले से बताइएगा कि हुकूमत तो ये कहती है कि हम मुलाकातें करवा देंगे अगर ये इदारों के खिलाफ बातें करना छोड़ दें। तस्लीम कर लें सर इस चीज को? हाँ, पहली बात तो में ये है कि इन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खर्चे करती है खान साहब के। मैं इसको डिनाई करता हूँ। आपको याद होगा पिछले दिनों जेल जो अपना IG थे उनके बयान उठा ले, हम खर्चे जो है वो बानी PTI खुद कर रहे हैं। ना गवर्नमेंट का 1 रुपया भी उन पे अच्छा। खर्च नहीं हो रहा, खाने के हवाले से ना सहूलियात के हवाले से। ये एक बाकी क्लैरिफिकेशन कर दो। वहां पे अकाउंट खुला होता है जिसमें वो पैसे जमा कराते हैं, बल्कि ये सब के लिए है, जितने भी कैदी या वहां लाए जाते हैं तो उनको ये सहूलत होती है कि वो वहां पे पैसे जमा करा देते हैं और उन पैसों से जो है वो चीजें खरीदते रहते हैं। दूसरी बात ये है, इनका उसमें कोई 1% भी इनका हिस्सा नहीं है। आप इसकी तस्दीक अभी कर सकते हैं, जेल IG को मिलाएं और वहां से उनसे पूछें कि ये जो अखराजात हैं कहाँ से हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाई कोर्ट से लेके तमाम कोर्ट्स ने एक ही आर्डर किया है कि जेल मैनुअल को उन्होंने मद्देनजर रखा था कि इनके वकला की, इनके लीडरशिप की और इनकी फैमिली की मुलाकातें कराई जाएं
جو یہ لسٹ فراہم کریں گے. تو اصول کے مطابق تو بنیادی صحیح ہے. حقوق کے بھی یہ خلاف ہے کہ فیملیز کی یا ان اشخاص کی جو ہے وہ ملاقات نہ کرائی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے اور انتہائی مطلب آئین اور قانون سے بالاتر ہے کہ آج عدالتوں کے فیصلے جو ہے نہیں مانے جا رہے. تو افسوسناک بات ہے. ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان کی کابینہ کے اجلاس جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتے تھے اور 5 سٹار ہوٹلوں کے کھانے آتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کیوں آتے ہیں. کھائیں، مرضی ہے، یہ ان کے اپنے پیسے تھے، جتنے مرضی وہ جیل کے اوپر لگاتے کھانوں پہ، ہمیں اعتراض نہیں تھا. اے سی بھی تھے. آج خان صاحب کو کیا وہ سہولیات میں نے پہلے کہا میسر ہیں؟ آج جہاں ان کی ملاقاتیں بند ہیں، ابھی سردیوں کے کپڑے بھی ان کو نہیں دیے گئے، وہ یہ بھی چیک کر لیں، واپس کر دیے ہیں. بکیں جو جاتی ہیں وہ واپس ٹھیک کر ہے دی ٹھیک ہے سر. جاتی ہیں. سحر کامران صاحب، آپ وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے پنجاب کا دورہ کیا، جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، مگر سندھ حکومت جو ہے وہ ابھی سے ان کو ویلکم کر رہی ہے. وہاں دو اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن دونوں کی پالیسی میں بڑا فرق ہے. دیکھیے، سندھ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی جماعت، ہم یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جو باقی میں سمجھتی ہوں وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیں دیکھیں. ابھی ہم نے ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلائی ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھیں، اور اسی طریقے کی بسز، الیکٹرک بسز ہیں، پنک بسز ہیں خواتین کے لیے. اور جس طریقے سے کراچی جو ہے ایک بزنس ہب ہے پاکستان کا، سندھ کا کیپٹل ہے، وہ آئیں. اندرون سندھ بھی جائیں، ضرور تھرب میں بھی جا کے دیکھیں جو ہے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھیں کہ ہیلتھ کا کتنا بہترین نظام ہے سندھ کے اندر. NICVD کی جو فیسلٹیز ہیں، سیٹلائٹ یونٹس ہیں یا برانچز ہیں، اوور آل سندھ کے اندر ہیں. فری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں، بہترین ٹراما سینٹر ہے. اسی طریقے سے بچوں کے کو جو علاج کی سہولتیں حاصل ہیں. تو ضرور دیکھیں. سندھ تو میں سمجھتی ہوں کہ باب الاسلام بھی ہے، اور ایک ایسا صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو تسلیم کرنے کی ریزولوشن پاس کی. تو ہم تو بہت مہمان نواز ہیں. سندھ کی مہمان نوازی کو آئیں، انجوائے کریں، وزٹ کریں. وی ویلکم دیم. ہمیں بہت خوشی ہوگی. آئیں یہاں پہ. دے آر لیسنس ٹو لرن کہ کس طریقے سے اتنی زیادہ آبادی والے صوبے کو مینٹین کرنا ہے. ابھی میں کل ٹریول کر رہی تھی، اندرون سندھ سانگڑ گئی ہوں، اور یہاں چارائے بھٹو سے بھی گزری. بڑا اچھا لگا کہ ایک بہترین جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر سندھ کو، کراچی کو ملا ہے. پھر اندرون سندھ جو ہے ہر جہاں پہ بھی جائیں روڈ کا بہترین نیٹ ورک ہے. تو پوری کنیکٹیوٹی ہے. چھوٹے چھوٹے دیہی علاقے بھی جو ہے نیشنل جو ہائی وے اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ تو ایک ایسی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری روایات بھی، اجرک بھی پہنائیں گے ہم. آ جائے ضرور.